Hi guys, ipiplex ko lang tong picture na to guys. And 2 years ago naman to guys eh. So, ayan na po. Niwangers po pa ako dyan eh. And gumala po ako dyan sa may ibang branch po sa Tanay Rizal. And una kong natrabahoan po, extension, RCLR. And then, wala. Flex ko lang yung niwang pa ako eh. Tapos ngayon, taba na ako guys. So, slight lang naman. So, bawal naman mag-fake songs po. Ayan, voice over ko na lang po. And thank you for watching. And pasubscribe po. Thank you. That's all. Bye. Love you all.